लगे माने गीत जमी भाई काले काले चश्मा एटा दिन राति बाजुची ना नहीं राति रे सूर्य आछी ना नहीं ना चंद्र आछी धन्यवाद थैंक यू सो मच मते बहुत भल लागिला कौन होची आई लव यू I don't love you. Gee, Uganda. हाँ लवा उगांडा नहीं एट अंडा से ये तो गोटी अंडा से होची आनाकोंडा धन्यवाद भाई एते भिड़ भाई शांति शांति मु आसले केते डिमांड मु जानि पन एते भिड़ कोन भाई जाओ गुनिया भाई थैंक यू नमस्कार बापूजी नगर भाई बिजनेसमैन गुनिया भाई को घर एठी ताको भाई जोरदार ताळे सुमर अति घनिष्ठ बंधु आरएस डांस ग्रुप कमाल करचंदी शांति श्रृंखला रक्षा करन भाई शांति श्रृंखला रक्षा करंतु मु सबले शांति दरकार मते शांति माने को झियो नुह हृदय शांति मन शांति दरकार जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर भक्ति काई हम अस्तरंग रे और जोर आशीर्वाद दरकार महाप्रभु जगन्नाथ प्रति जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय जगन्नाथ स्वामी की जय मां मंगलांकर आहा भक्त जी जय मां श्यामा कालींकर धन्यवाद एबे लागिला रथ यात्रा लागिबा आउरी आपण माने जेम देखितले मते इडियट फिल्म रे बाबूसान को सहित 10 दिन भीतर हमें गली पड़िलु जो लंका बाण पकेला हम सेदिन तो खळा पड़ी जाई छाड़ा दो अनेक फिल्म देखते लव पे कुछ भी करेगा अनुभव महांती सहित मेंटल आ गोटे सारी अनेक फिल्म आसुची मु कहबी निश्चय ए सब तो फिल्म देखि जदी आसुची चलचित्र मु घोषणा कर दोची एबे आसुची माल बहु जीवन माटी सब्यसाची सहित बाबाजी का ठुल्लू एई हम प्रेम कहानी इस्पाला लव लुबंटू मुंड्र एबे आ गोटे फिल्म अछि चाल टिके प्रेम करबा एबे रिसेंट काली रिलीज होबो सारा ओडिसा रे तरंग चैनल रो सुपर डुपर हिट फिल्म ना कोन जानि छथि कोन फिल्म ना होची बाळो ओ बाळो फिल्म अछि माने बाळो माने फिल्म ना बाळो मोर कोन आसो आम मान कर अछि बाळो फिल्म अछि आपण माने देखिबे बढ़िया फिल्म जा मुंडरे चुट्टी नहीं ताको कमेंट पास करचंदी ताक हा चंदा चंदा धन्यवाद तो डायरेक्ट कहि दउ चाउ चंदा ताको कमेंट पास करचंदी से जतो छुट्टी लगे पळि अछि त झियोटा माळ माळ से जे फिल्म ना रहिला कोन बाळ पिला रे परीक्षा रे पढियो प्रैक्टिस करो हां बढ़िया फिल्म जा मोन आउती रवि कुमार मो आस्ती अस्तरंग नगर आम घर होची भुवनेश्वर श्रीराम नगर भाई घर होची बापूजी नगर सेठी होची अशोक नगर सत्यनगर शहीद नगर श्रीनगर बापूजी नगर कहि सरेनी एटा न्यूज धन्यवाद सर्वप्रथम अनुष्ठान भाई मान पे जोरदार ताली सो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सदस्य मान भाई बहुत परिश्रम करछन एत बड़ आयोजन भाई मु प्रत्येक वर्ष आसीबी श्योर डाको न डाको मु अमेरिका थले भी उडी पळी आसीबी आओ ए माटी में को जोरदार ताली सो ए माटी स्वाभिमान माटी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान माटी ये होची कଳାର माटी ये जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର माटी मां मंगलाकर माटी ए माटी में को जोरदार ताली से हम भारत माटी पे भारत माता की जे कहउछन दिशा म देशर बाकी को विदेशर से माने कहतो भारत माता की भाई ये लाइट बंद कर दे मते लागु रेलवे स्टेशन ट्रेन ता आगे आछि आ आखिर पडुछ माने मते कोन किछ देखा दउनी जाओ से कौथला ठीक ली जा से डेली खाई अंडा सीजा मते को जे कोळा पड़ी जे कोळा का पाखे नहीं भाई चूलो कोळा ना नहीं जगन्नाथ कोळा भारत ओबामा कोळा जय कोळा आ कहबे ने घर पड़ा मते भाई कष्ट हो जाओ टुबला भाई आरएस डांस ग्रुप ताको भाई जोरदार ताळे सु बढिया कमाल करचंदी नाची पूरा खूबी पकोचंदी कलाकार माने जेमती बाळका खोबा खोब से खूब कमी जीवा सब परीक्षा रे पड़िबो आओ मां श्यामा काली पूजा कमिटी नगर पाए को जोरदार ताली से दरकार जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक मां श्यामा काली पूजा कमिटी का नाम होगा नाम रहेगा आओ जानो दो पुणी थर देश भाई भारत माता की वंदे सत्य जल्दी माने आतंकवादी पसी गयो जोर को वंदे वंदे आओ
370 ଉଚ୍ଛେଦ କି ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆମ ସହିତ ଚାଇନା କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା ବର୍ଡରରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ନୁହଁ, ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ମାନେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଡ଼ା କିଏ ଫଟୋ ଉଠୁ ତ ମୋର କେବଳ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ନହେଲେ ଯଦି କନ୍ଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବି ଚୁଟି ଛାଡ଼ିକି କହିବେ ବାଇପାସରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କି ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା ଭାଇ, କ'ଣ କରିବା? ମୋ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ରବି କୁମାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ବଂଶଧାରା ଥିଲେ କିଶୋର କୁମାର, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ରାଜ କୁମାର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ସେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ, ସେ ବମ୍ବେ ଜନ୍ମ ଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। କ'ଣ କରିବା? ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ରବି, ବ୍ଲାକ୍ ରବି। ମୋର ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଗାଇବି ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗାଇଛି, ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଛ ନା ନାହିଁ? ପଇସା ଦେଇନା ବିନା ପଇସାରେ ବା? ପଇସା ଦେଇକି ଆଉ ପଇସା ଦବ ନାହିଁ, ବିନା ପଇସାରେ ଫୁଟେଇବ। ଆଜିର ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବାଣ ଫୁଟା। ଟାଇମ୍ ବମ୍, ଟାଇମ୍। ସୁବୁଚି କମ୍, ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଉ ଦମ୍। ଟାଇମ୍। ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ଫୁଲ୍ ଦିଅ, ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଦଉଛ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚୋଖା ସାଉଣ୍ଡ। ଆମ ଗାଁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ତିନା ସମୟରେ ଡାକିବି ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡଟି। ଟାଇମ୍। ଏଟା ଜାହାନିଆ ପଳେଇଲା। ଆଟମ ବମ୍, ତାଳ ଫଟକା। ଏଟା ଜଟଣୀରୁ ଆଣିଥିଲି। ଲଙ୍କା ବାଣ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁ କହିଲେ ବହୁ ବହୁ ମତେ ଲଙ୍କା ବାଣ ଦରକାର। ହଉ ନେଇ ଯା। କଳିକି ପଳେଇଲା, ମାନେ ଏମିତି ଇଏ ଯେ। ଆଚ୍ଛା ରକେଟ, ହାବଳି। ଏଟା ଠୁସକଲା କିଏ ପାଉଚ ପାଣି ପକେଇଦେଲା। ଝୁରଝୁରି, କୁମ୍ପି, ସାଇଡ କରିଦିଅ। ଏଟା କ'ଣ ଝିଟିକା ଟେକିରି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ। ଏଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଆଲେ ମାନେ କୋଉ ପଟେ ବାହାରିଲା? କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ଯେ କୁକୁର ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛି ତାକୁ ସାଇଡ କରିଦବ, ନହେଲେ ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପଳେଇବନି, ନିଜେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ନାଇଁ। ସବୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଅଖାଡୁଆ ବମ୍। କି ବମ୍? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହ ବମ୍। ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା କଥା ଦୀପଦ ତା ଭିତରେ ଭଟିଗଲା, ସୁତୁଲି ଘୁରେଇଦେଲା। ବମ୍ କେମିତି କଥା କହିବ? ଉପରୁ ଦେଖ, ଉପରୁ ଦେଖ, ମତେ ଦେଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ମୁହଁରୁ ଭାରି ହଉଛି ଝାଳ। ଏଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବାଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲ୍ୟବାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବହରବାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଶିଶୁବାଳ, ଅନୁଗୁଳ। ଜଣେ ମାଉସୀ କହିଲେ ପୁଅ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେ ଚୂଳ, ଆମ ଘର ବର୍ଷାକ ଜାଳ। ଳରେ ଫଳ ମୂଳ କାଳ ତାଳ ରେଳ ବଳ ଝଳ ନଳ ଟାଳ କଳ ଧଳ ସଳ ଜଳ। ଆଉ ସେଟା ମୋର ଅଖାଡୁଆ। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପାଳ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପାଳ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ମହାକାଳ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ଫେରୁଛି ମୋ ପଛରେ 3-4 ଟଙ୍କା ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଝିଅ ମାନେ ଦେଖାଉଛି। ହଁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲୋ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ କଲ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଡାକିଲେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଲାଗିରେ? ଏଇଟା ମଡିରେଟର ଯୋଉଲେ। ତମମାନେ ଛୁଟି ରଖୁଛ, ସେମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ମଣିଷ ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ନଟ୍ କୁକୁର ପ୍ରତି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କେବେ ଭୁଲି ହବନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଡି ଫ୍ୟାସନ୍ ହବ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ସହ ଦୀପାବଳିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଲଗ ମାରିବା, ଛିନ୍ ଛତ୍ର ମାରିବା। ଡାଇଲଗ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ନାଁ କ'ଣ? କିଏ କହିଲେ? ଦଶରଥ। ଆପଣ ଯୋଉ ହାତ ଦେଖିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ରହିଛି, ବମ୍ପର ପ୍ରାଇଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମା? କୁନ୍ତଳା। ବଢିଆ ନା, ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଜଣା ପଡିଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା କୁହ, କୁନ୍ତଳା ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପା ନା ଦଶରଥ, ଦଶରଥ ବାପା ନା କ'ଣ? କୁହ ମା, କୁହ କୁହ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜାଣିବା ଦରକାର ପୌରାଣିକ କଥା। କହିପାରିବନି? ଦଶରଥ ବାପା ନା ହଉଛି ଏଗାରଥ। ହଁ, ଏଗାରଥ ବାପା ନା, ବାରଥ ବାପା ନା, ତେରଥ ବାପା ନା। ହଁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ନହେଲେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଥିଲେ ଫେଲ ହେଇଥାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହଉଛି ଅଜ। ଅଜର
ଦଶରଥ ବାପା ନା ହଉଛି ଅଜ ବହିରେ ଖୋଜ Yes, ଗୋରଖପୁର ଗୀତା ପ୍ରେସ୍। ଆଚ୍ଛା କୁହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ ମାରିଥିଲେ ରାବଣ ସୀତା ଚୋରି କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ ମାରିଥିଲେ ରାବଣ ସୀତା ଚୋରି କରିଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ହିରୋ କିଏ କୁହ ବାବା କୁହ। ରାବଣ ନା ବାସ୍ତବରେ ହିରୋ ହଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ। ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ए दरपटिया अरे अपन रघु बोलता है रघु अरे काय को टेंशन लेता रे यस को माछ पानी रे परेनी पिला माने मा माने को माछ के होची मागुर माछ ना भजा माछ आउ सब जानियो न थैंक यू सो मच मो जीवन के भी भूलिबी नहीं सदा सर्वदा सबुदिन पे श्यामकाली अनुष्ठान को मन रखिबी कथार अछि जीवन प्रत्येक मुहूर्त खुशी रे चलतु किए जानवा जीवन आज थी काली की नथिबो ए जीवनटा पानी फटका केबे से दामिका केबे से फिका एई होबो छे लक्ष्मण रेखा बदल जीवन भाग्य रेखा ए जीवन के वर्षा बिंदास रे चलतु गोबाले चलतु सर 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 मना कोन यस मत लागुची मोरी कलर मा कोतला तोरडे भाई हजी जाईची पिला दिने देखला लगा जे अस्तरंग नगर रे भाई आपण मते चिन्हि पाले नै बहुत डाकुची ताको भाई जोरदार ताळेसु बहुत हैंडसम देखाउछंती आउ सलमान खान जो आस्तला 12टी स्टेडियम यदि भाई को देखिता दे सलमान खान 10 थोर आंठी थांदा इतने सुंदर लागुछंती आउ जय कला ना घर को जिबि नै भाई साउंड लाइट बहुत बढ़िया स्टेज बढ़िया मां को दर्शन कली मां श्यामाकाली अति सुंदर सब भाई को जोरदार ताळेसु ओके मो आसोची चलचित्र कोन मन अछि बाळ वेरी गुड प्रैक्टिस करो अच्छा डायलॉग हेले हो